To eat here, my love, and she will go. No. The fish ba? Kaya uno na. Asa sis, bago ka. Hey guys, good afternoon. Nandito pala kami ngayon sa Tiren. Mag-picnic kami dito kasama sila si Yuana Farm Vlogs. Kami yung nauna ni Habi. Kaya sila, dumaan pa sila sa store para bumili ng charcoal. Nandito na sila. Sa muka, guning bakaha, oy! Yay! Amo ka ba charcoal? Ako lang ba? Hi, de. My love is rain with big wine. Aslip der mama. Baka, oh. Ay, dito. De acolo bei tu lapte, de la țâța lui vacă. Ai să uit. Finish to eat here, my love, and she will go. No. The fish ba? Kaya uno na di sis ang fish ba? Sis, masuko man na sis. Bo. În moment cu aceste puteri. Asa sis, asa. Asa sis. Asa sis, asa. Asa sis, bago ka. Gisunod ni Yaya sa speaker. Buti na lang umalis. Thanks God. Medyo stress kami guys. Dahil sa baka. Speaker dahil mo na makaluwas na mo guys. Wala nga mong isla dahil napagod na. Tuto ko ng Yaya guys. Found myself some back, they keep coming back. Ai mea. Ano ang sana? Siya. Bria pa? Nakakatakot pa naman yung mga baka nila dito kasi nga walang tali tapos panghabol pa yan sila guys. Yaya oh. Alas 4 size na pala dito ng hapon no. Makulimlim. Ito na. Luto na yung aming sinugbang isda. Foarte, adică e periculoasă. Tapos na po kaming magsugba ng isda. So, thank you kay Sis Aisa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Please follow Yuana Farm Vlogs. Thank you so much guys, suporta. Suportahan din natin siya. Thank you and we love you all. God bless. Thank you.